हेलो सांग मैंने एबे समय हेलानी मोर न्यू ब्लॉग को स्वागत। समय प्राय 6:15 हेलानी। मुझे ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची कहीं घूरवा को आसिले बुलवा को आसिले ऊपर बेल को ब्लॉग स्टार्ट करे। आज बहुत देरी हो गलानी आसिले एबे स्टार्ट करने ब्लॉग टिके करदवा। पाग पूरा मस्त अच्छे आज तो काल देखी मोर वीडियो रे अधिक व्यूज आसुनी आपण मैंने टिके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कले भल होता। देखते ये फार्म काली भी देखी यपटे रास्ता जाइए लुणी बंध को आम जा रास्ता देंगे। बढ़िया पाग पवन बहुची कंटा गछ ये गाँ ना जहाँ देखिए आपन गाँ आउ नहीं ये खाली रास्ता आमर से लुणी बंध कहीं ना कारण से पानी आसिले बन्या पानी कि बन्या तो हैनी 1999 जहाँ महाबात्या होता आउ हैनी। आम घर भद्रक जिला ओडिशार भद्रक जिले में। अच्छा आउ तो बन्या है 1999 जहाँ होता जिते बन्या आसे ये लुणी बंध आमर साहा भरोसा। हाँ वर्षा बहुत दिन ना तली पका है गुड़गुड़ी प्रबल हो सांग मैंने देख गोटे बिले जाऊे तार शिकार से लगी पड़ी समस्ते जहाँ पेट को दाना खंडे दरकार बचापी तो सी भी खोजापी तार पेट पोषापी सी लगी पड़ी कौटी कौन मिल आम जमी आमर कम करूँ खाए बचापी टे खाद्य वस्त्र बासगृह मनीष को निहाती आवश्यक ना सी बची पार ना। तेणु आम भी लगी पड़ू आम कम इटा फार्म हाउस इटा प्लांट करती ये जो भेनामी प्रॉन गुड़ा यहाँ घर है घर स्टाफ आसिक रुहती जो मैंने काम करते ये आसिक रुहती ये माछ अच्छी छाड़ी रखी खाती ये सब प्लांट गुड़ा ये आर मुंड को प्लांट सब लगी आपण मैंने देखिपर जो देखा आर मुंड पर्यंत प्लांट लगी बहुत दूर पर्यंत गछ गुड़ा देखा से दूर पर्यंत लगी एपट को अच्छी एपट भी अच्छी ये माछ अच्छा माटी रास्ता पड़ेगा चल आम बुलायापी आज मो सांग मैंने कहीं भी आसी ना कहूली जो लुणी बंध कथा यहाँ लुणी बंध देखु ये आमको बन्या देहरु रक्षा करे बेसी पानी आसिले न आम गाँ बुड़ीज यहाँ लगी यपटे आसला धामरा ठू यपटे आसला आपण चांदीमाल कि यहाँ पूरा बालेश्वर लगी कह गले रास्ताटा यहाँ डिफेन्स रास्ता हबार था कौन है आईटा बढ़िया जिनस आमर जंगल पानी कादुओ बाहर की जी जंगल को यहाँ है बनी हेन्ताल जो कहते बोधे मुझे जानी यहाँ भीतर को जी आपण मैंने कमेंट कले भीतर को जाकि देखी आपन को बनी गछ कौटा हाँ देख ये कौन सांग कहले सांग मैंने यहाँ गिरिया शाग देखुन तो गिरिया शाग आगरे आम जेजेबापा मैंने जिते खाइबा पाऊन से गिरिया शाग घांट कर खाऊले ये देखु खाई पकई केते अलिया करुँच कौन करवा
ସବୁ ତ ଏଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯାହା ବି ହେଲା। ଏଇ ଗଛ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଗଛ କାଟିକି ପକେଇଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବେନି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଗଛ ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାହାର ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟରେ, ସିଏ ଆଣି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଗଛ ସବୁ କାଟିକି ପକେଇଛନ୍ତି। ନାଳ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଏ ଏପଟେ ଏପଟେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଟା ବନ୍ଧା ନେଇ ନିଅନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ପାଖରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ସେମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଜୁଆର ପୁରାଇ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆରପଟେ ପାଣି ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆରପଟଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର, ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର। ପାଣି ନାହିଁ ଏବେ, ଖରା ଦିନିଆ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ଯେହେତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଅଦିନିଆ ଖରା ଦିନରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖରା, ଏମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ, ଗରମ ଦିନରେ ଶୀତ, ଓଲଟା ପାଲଟା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର। ଗୋଟେ ବହିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଫେସବୁକରେ, ପଡ଼ିଗଲେ କାଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ହେବ, ଆଉ ମହାମାରୀ ନହେଲେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ, କେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କ୍ରିକେଟର ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜିତିଗଲେ। ଏବେ ଚାଲିଛି ମାଇଟି ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଟିମ୍। ସୁମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଭଲ ହେବ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼କୁ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀଟା, ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ସବୁଠୁ। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହଁ କି ନା। ସିଏ ବିରାଟ କୋହଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ, ହଁ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଏଇ ବଳଦ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚଳଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ, ମେଘୁଆ ପାଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି। ତଳି ପକା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଳିରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତଳି ମରିବାକୁ ସବୁ ବସିଲାଣି। ଯାହା ହବ ହବ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ, ନା କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦ ସବୁ ଚରାଉଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟିକୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ କେନାଲ ବନ୍ଧ କହିଲେ ବି ଚଳେ। ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ବ୍ଲଗ। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବା ଦରକାର ଜଲ୍ଦି। ଧନ୍ୟବାଦ।